Scientologikyrkan grundade år 1969 Citizens Commission on Human Rights som undersöker och avslöjar psykiatriska kränkningar av mänskliga rättigheter. I sitt internationella högkvarter i Los Angeles i Kalifornien dokumenterar CCHR psykiatrins kränkande och destruktiva handlingar och publicerar resultaten på 15 språk. Över 12 miljoner exemplar har distribuerats till professionella inom hälsovården, ämbetsmän, pedagoger och företagsledare världen över. I deras högkvarter finns också den världskända utställningen Psykiatri, dödens industri. Med utgångspunkt från 14 dokumentärfilmer visar denna moderna utställning psykiatrins historia, från dess ursprung då de mentalsjuka burades likt djur till nutidens massdrogande av samhället som ett botemedel för påhittade störningar. Vandringsutställningar besöker hundratals städer på 5 kontinenter och har möjliggjort för hundratusentals människor att själva upptäcka den skrämmande sanningen bakom psykiatrin. Det som idag är en världsomspännande rörelse för mänskliga rättigheter tog sin början för mer än 30 år sedan med kampen för en individs frihet. Victor Giurri, som med våld förts till ett psykiatriskt sjukhus i Pennsylvania. He was interviewed by a psychiatrist who said, I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him, which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor, who was the head of the hospital, stands up and he says, we want nothing more to do with Victor Giurri. Frisläppandet av Victor Giurri var det första av tusentals fall över hela världen som fick hjälp av CCHR. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Exempel: Australien 1977, där CCHR avslöjade en psykiatrisk behandling kallad djupsömnsterapi. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. Det var CCHR som undersökte och avslöjade det och som kämpade i mer än ett decennium tills djupsömnsterapin bannlystes. I Sydafrika avslöjade CCHR psykiatriska läger där mentalpatienter hölls fängslade och blev grymt behandlade för att sedan användas som slavarbetare. I Italien arbetade CCHR med lagstiftare och media och genomförde razzior mot psykiatriska sjukhus där förhållandena var barbariska. Och CCHR fick dem stängda. I Japan avslöjade CCHR psykiatrins finansiella brott och de sjukhus som bedrog staten och skattebetalarna. De skyldiga dömdes och sjukhusen stängdes. Och i Förenta Staterna avslöjade CCHR miljardsvindel i nationens största kedja av privata psykiatriska vårdhem. 600 federala poliser genomförde razzior i 20 delstater. Dussintals åtal följde och böter på miljonbelopp utdömdes och hela kedjan av korrumperade sjukhus stängdes för gott. Och bakom många varningar till allmänheten du ser idag om psykofarmaka står CCHR. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. De senaste 3 åren, tack vare CCHRs arbete samt andras, så har det utfärdats över 60 statliga varningar som avslöjat farorna med psykofarmaka. People do have problems in life. Sometimes they can be very serious. But the last thing you want to do is hurt them, and that's what psychiatric treatment does. There are alternatives. There are treatments and methods that will actually help people without the violence of drugs and electroshock. And they're economical as well. And that is a threat to a vested interest that is making billions of dollars from psychiatric drugs every year.
History has shown that virtually every workable treatment, every one that has been available for the seriously mentally disturbed, people who actually need help, has been suppressed or shut down by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field. One at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Idag har CCHR 250 avdelningar i dussintals länder världen över. Varhelst och närhelst psykiatriker kränker mänskliga rättigheter går CCHR ut med sitt meddelande. Från Förenta Staterna till Japan och från Kanada till England har ledande medlemmar av CCHR lett marscher för att säkerställa skydd åt alla och frihet från psykiatriskt övergrepp. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you're going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Från varje religiös tro och samhällsskikt har tusentals redan anslutit sig. CCHR undersöker och avslöjar psykiatriska kränkningar av mänskliga rättigheter och kommer att fortsätta att göra det tills psykiatrins övergrepp och tvångsmetoder upphör och varje människa återfått sina mänskliga rättigheter och sin värdighet. Din hjälp behövs. Gå med oss i kampen.